Okay, decision game sa atong main event. Pinaog sa game 1 ng Team Cebu City. Bawsad ang Team Mandawi sa game 2. Decision game na ta. Okay, atong triple bakbakan niya. Sponsored ni by Cons Isidro Albirca and Family. Under Yads Casinillo Promotion. Out ball. Iguali 0 pa sa ato decision game ha. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Jobert corner shot. Answer by Hapon. Jason throw it away. Ayaw na ni Jason ang laban. Tinapon na ni Jason. Gusto ng ceasefire ni Jason. Ceasefire. Hey, kato mga winners, kato mga nakapildi, paabot na sa premyo ni Kaumanan eh. Okay, bola sa Team Mandawi. Servisyo Bronson. Kula po is the best. Wow! Ganda na tira ni Jubel. Tamang-tama. 1-0 na. Bronson. Paradus. Jubel Docante. Answered by Jobert. Bronson goes to the middle. Ay, bang! Away from home. Hindi makapaniwala si Mr. Explosive. Out ball. Ang corner shot. Score. 3-0 na. 2-0. 2-0. Jubel. Tuhapon. Kamang. Wow! Babang! Babang! Yun oh. Naisahan sila ni Jobert. Pinahirapan nyo ako ha. Sabi ni Idol Jobert Marcinas, ito sa inyo. Bigay ko sa inyo. Hindi niyo to makuha. Servisyo, Jason. Jobert, air assault. Jubel Ducante. Ganda ng adjustment ni Jubel Ducante. Kulapo is the best. Tut. Super Mario attack. Sablay ang Team Cebu City. 2-0 yung mga score sa game 3 desisyon. Ang atong mga duwar na nakaabot sa desisyon. Jobert to Bronson. Jobert again. Hard shot. Answer by Bronson. Tukod. Goodbye Philippines. Bola sa Team Cebu City. 2-0 no score. 2-0 ha. Servisyo Kulapo is the best. Kuitis. Giba sila. Ono. 2-1 in favor of Kulapo. Serving para 2. Jobert. Bugha sila. Igualis 2 na. Okay na para labaw ang Team Cebu City. Kulapo. Yan, wow ang bola. Jason, answer. Kulapo is mas. Wait. Change flavor. 3-2 na. Jobert. Corner shot. Struggling na sa pon. Kuha pa. Bang! Good item. Din makita mula. Forma. 4-2 na. 2 puntos ang lamang sa Team Cebu City. Servisyo. Kulapo. Bang! Ito pa sa inyo. Ito. Minasakir na ng Team Cebu City ang Team Mandawi. Out ball. 5-2 na. 3 puntos na ang lamang. Abay nako. Servisyo Kulapo is the best. Para size. Tuara. Size 2. 4-point lead. Half time. This half time is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap.
Karkar number 1 Chicharon o ang kan-ana ni Maria diha sa Kansung Talisay City o ang modular cabinets by Jubil. Kontakan ninyo if you are looking for a cabinet maker. Contact 0939-767-9534. Modular cabinets by Jubil. Design for style, comfort, and durability. Otso dos. 8-2 na. Game 3 decision. 8-2. Main event. 6 na puntos ang kalamangan. Winners of the billiard. Ano din eh? Net bag. Lawagi, Lapsilo. Bola sa team Mandawi. 8-2. Servisyo Jubil. Inside. Side out. Last four ng team Cebu City. Tambak. Tinambakan ang team Mandawi. Noemi, last three. 9-2. Nawala ng pag-asa ang team Mandawi. Noemi, last three na. Laban kung laban. Bronson. Kulapo. Pon. Kulapo. Jubil. Jubil again. Laka niya. Ganda ng ginawa ni Jobert Barcinas. G's last to na. Went 11. Last ball para champion ng team Cebu City. Ini para daw. Win! Champion ng team Cebu City. Congrats Kulapo, Jason and Jobert.